Ala, blue. Galag lagi ka gunya. Blue lagi. Oh, kabalo. Marikigan to si mohang kuan. Wala na. What? Unsa man ipag-zoom? Masa pag zoom? Di ka ga-zoom aning game. Bye-bye, patient. I hope you're not new at this. Okay. Type lang. Asa man? Wa man kay giingon. Nawa, tanawa, tuplog ko na, tae. Wait, dili ta parihag kuan. Di ta parihag kuan. Kuan na nako sa memories. Di naman na nako i-post kay. Mag-record. Ano? WhatsApp mo. Video ko lang. Di, tig-delete man sa ko. Okay. I got room too. I'm gamsa naman yung tingo. You bunny bun ba. Bunny bun nap ha? Tambal para siya. Oh, mo ni mga tambal. Nagduk-duk ay siko. Kay siradaan lagi ko. Si Undoy din ni Bicon. Oh, bukon. Wala lamang kaniingon og something doy. Unsa man na? Ilagi ko kanyo ko. Okay, tanawa mi lang. Tanawa mi ngun. Ano ba? Ja. Michael Jackson agay. Michael Jackson. Oh, kita na ko. Sama ka. Hi. Doon sa tani. The doctor is arriving. Bata ganda ko sungay niabot na. Lang niabot na ganda. Agay. Maghinay taning daan. Di ko si doktor na. Oh, hatagon ta. Ay, 46. Dili oy, kuan na siya, dear. Unsa man ka? I only said Bisaya, so kagabalo mag-English? Ah, okay, never mind. Gitagan tag kwarta. Nanatay 63. Gamaya mani. Ako'y best. Excuse me. Ha? Anomaly. Anomaly na. Bisa pa anomaly ni. Fine. Anomaly ni o dili. You're so suspicious. Pwede ta gawas. Di lagi ko gawas. Di sila kagawas pa ni putahan. Di, NPC na sila. Kuha na sila, di anomaly. I'm here for my appointment. Photo. O si mong perma. Okay naman ka. Chiko. Lang bisa ka mata kay kasiga. Ay, unsa man ka? Hoy! Dili ka hatago ng kwarta, ana. Gunya, tarawa ko. Di move ko. Hey, listen, I'm Barney. Ako lang. We all know you need coffee. I have a coffee. Inom? Inom? Ha? Ay, kape. Ako nakatago si Barney? Ako. Barney is the dinosaur is it. Doy, tanawa ko. Lol. Unsa man ka? Tanawa ko ba, please? Well, Saka lang. Lang.
Okay, tanawa ko. Ngunsa ko. Layan ka. Layan nilihok. I wanna run away. What's up? Padaw na may. Rawat ka lang. Nani ko lang. O, dali. Linya po ko. Apple ko. Parehala na siya sa okay lang. Gaya man ito. Ano mali? Sa prank si Undi. Si Gunya na. Ayaw! Di na anomaly! Ayaw! Hindi na anomaly! Sirado, bitaw na! Hala rin, balik na po si Barney. Si Barnaby. Hello, friend. Can I get another coffee? Wala na may cafe. Ay, anong mali na. Di na anomaly. Di na anomaly. 74 seconds! What's that? Or i-close na mo. Ito sa magpagkapan na ni kape. Ha? Kape. Oh. Oh, you better watch out. I don't like being refused. I'm sorry. Ayun na ng coffee ha. Kaya ako 67 sa pa. Nala ko siya ka. Kill, elephanta. Sorry, God. Noon sa mangkang ko ana. Muring naging bell ug iya ha. Check in. What's up? I'm Sherman Taylor. Wait, akong classmate kay Tyler. I am may opinion. Ate mong kuan. Ah! Urat mo ko. Sorry, good. Ha? Kuan lang. Kuan sa patient. CCTV sa pagtanong CCTV. Ay, Pwede. may dakog si. Di na anomaly. Pero pwede na, oy. Pwede naman ka makagamit sa security. Agad sa mga. Ayaw nga. CCTV. You wonder why they keep hiring new people? Never mind. Never mind mo ingnon. Kaya sakto ka. Kaya wala si idea. Pareha naman na siya. Run from accounting. I will be in room 1 finally. Wala na yung Ron na sige actors sa room A. May kuha na nilang. Ayan, takwa na. Ano tapin? Are this myths real? Yes, it's real. Ruman. Doy. Ruman eh. Kaya ko ikuha na na patay. Ayaw! Ayaw dapat ya! Oy, di na ko. Ako like buhi. Oy. Atiha, pwede bayot. Sakit mabitaw na. May buot! Nay! Lana! Siya? Di, Nay! Nay, ano? Oh, God. Saka lang. Ay, tayo. Gaglukan kong kuan. Yun sa Stalker. manini ka na tagini siya appear. Doon dira. Huwag kabalo si Undi, ana, oy. Kita ka naay ugnay Ano? naay dako na black na. Nga na. Ay katong ginanon. Muto na gamay kag na mag-scary shawarma tali. Ha? Mag-scary shawarma ta. Okay, mag-leave ko. Scary shower. Oh, sama na, nakuan. Ay, mutanaw, magkadoy. Scary shower. It's on next. Kinana ko lang. When you're
pen. Asa mo ha? Asa ka gunya? This always suspicious, so she definitely changed the password. And honestly, put the pen and paper on the table, so Taas she lagi will siya. I know she will Hi. hide. Let's... So I took a picture of Dito the sa shop. blue. Just wanted to see which Okay. one has been. Dali, Anes. Ata magka-decor. Hoy, one naman na. One na. One player. Wait lang, respawn ko. Di ko aning game kay makaluting na nako. The time, Hindi nga, forcing oy. one final showdown. And guess what? Ano gray man? Fourth time. Manay colorblind ko. Lost his mind. Oh, watch the replay with tears rolling down his face. Ano ko an mani gray? Walked in and said, "Mom, can you Ano gray man na? It's my birthday today." Vintage? Tina smiled and said, "Of course you can." Alana got excited, danced around, and got ready for school. Ronaldo dropped her off. Hard When he ka came ayun back ni home, oy. he looked